जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें अमरीकी फौजी भी मारे गए थे, सिविलियन हलाकतें भी हुई थी, उस हमले का जो मास्टरमाइंड है अब वो मारा गया है। किस तरह मारा गया है, किसने मारा है, क्या डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मईशत की हालत है, लोग किस तरह सफर कर रहे हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आपको बताऊंगा। और इंडिया रवां हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जी हां जी, ये रिकॉर्ड क्या है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको याद होगा कि काबुल एयरपोर्ट से जब अमरीकी अफवाज जा रही थी तो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक बम हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 170 के करीब सिविलियन मारे गए थे और 13 अमरीकी फौजी भी मारे गए थे। और यह कहा जा रहा था कि उस बम हमले के पीछे दौलत इस्लामिया या इस्लामिक स्टेट जो है वो मुलविस है। अब यह खबर आ रही है कि तालिबान ने वो जो शख्स था जो मास्टरमाइंड था इस सारे हमले का, उसको मार दिया है। और यह कार्रवाई कुछ अरसा कबल की गई और अमरीकी जो मीडिया है, जो अमरीकी सोर्सेज हैं, अब वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि यही वो बंदा था जो बुनियादी तौर पे इस सारे हमले का मास्टरमाइंड था, जिसको मारा गया है। और इसकी इतलात सामने इस तरह आई कि वो जो 13 अमरीकी फौजी वहां पे मारे गए थे, उनकी फैमिली को रवां हफ्ते ही या रवां महीने के दौरान इस तरह की इतलात दी गई अमरीकी हुकाम की जानिब से कि जनाब आपके बच्चों की हलाकतों में जो शख्स मुलविस था उसके खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई हुई है और उसको तालिबान ने मार दिया है। तो इस तरह यह खबर सामने आई कि अमेरिका ने अपने फौजियों के खानदान वालों को बताया कि जनाब हमने उस बंदे को मार दिया है जो इस हमले में मुलविस था। और उसके साथ साथ इससे यह भी जाहिर होता है कि तालिबान के साथ किसी हद तक अमेरिका का अभी भी राब्ता है, कोई इंफॉर्मेशन वहां से शेयरिंग होती है। और तालिबान की हुकूमत ने जब ये एक्शन वगैरह लिया होगा, कुछ चीजें उन्होंने अमेरिका के साथ शेयर भी की होंगी। अमेरिका ये कह रहा है कि कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए भी हमें पता चला है। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि वो शख्स जिसने मास्टरमाइंड किया था कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर ये हमला किया जाए और जिसके अंदर अमरीकी फौजियों समेत सिविलियंस की बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थी, अब वो शख्स मारा गया है और अमरीकी हुकाम इसको कंफर्म कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि उस शख्स को अफगानिस्तान की जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने मारा है। और ऑन गोइंग ऑपरेशंस तालिबान की हुकूमत के इन ग्रोहों के खिलाफ चल रहे हैं। ये भी उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज जो अमेरिका की हैं वो ये कंफर्म कर रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इंडिया रवां हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जी हां जी, रवां हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंडिया की आबादी चाइना को क्रॉस कर जाएगी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। और अदादोशुमार के मुताबिक 1.4 अरब से ज्यादा इंडिया की आबादी हो जाएगी। पहले ये रिकॉर्ड चाइना के पास था और पहले अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो अदादोशुमार आए थे उसमें कहा गया था कि रवां बरस ये इंडिया जो है ये रिकॉर्ड कायम करेगा। लेकिन अब जो रिवाइज किया गया है डेटा, उसमें बताया गया है कि इसी हफ्ते इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। एक तरफ इतनी बड़ी उनकी आबादी है, उसके साथ साथ उनकी इकॉनमी भी बड़ी अच्छी चल रही है, उनकी मईशत भी बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, इसलिए कि आपकी अगर मईशत अच्छी भी हो, आपकी इकॉनमी अच्छी भी हो, तो इतनी बड़ी आबादी को फीड करना, इतनी बड़ी आबादी को लुक आफ्टर करना कोई आसान नहीं है। दूसरी तरफ चाइना ने जो अपने यहाँ बच्चों की पैदाइश है उसको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की और अब उसके असरात सामने आ रहे हैं कि उनकी आबादी कम हो रही है। और इंडिया में ये जो सिलसिला है बच्चों की पैदाइश का, ये आबादी बढ़ने का, वो जारी है। और रवां हफ्ते इंडिया ये रिकॉर्ड कायम कर देगा कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। अच्छा, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फीस बढ़ गई है, मईशत जो है बुरे हालात हो चुके हैं इस वक्त मईशत के। आज एक्सप्रेस ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया और कुछ पहले भी अदादोशुमार इस हवाले से आ रहे थे जिसमें बताया गया था कि आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो इससे एक तरह से जिसे आप कहते हैं मुतासिर हो रहा है मईशत की बुरी हालात की वजह से। और बहुत सारे लोग हैं जो पहले मुतवसत खानदानों ने आप कह सकते थे, अब वो नीचे आके गरीब होते जा रहे हैं। कुछ जो गरीब थे वो बिल्कुल और ज्यादा उनकी बुरी हालत हो गई है। इवन के जो लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि वो साहिब हैसियत हैं, जो चैरिटी देते हैं, उनके हालात भी ऐसे हो गए हैं कि अब वो चंदा या अतियात देने में भी उनको मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा, खबर के मुताबिक जनाब महंगाई की वजह से स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ गया है।
یہ ایکسپریس نے خبر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ BBC کی خبر دیکھیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ عطیات دیتے ہیں خیراتی اداروں کو ان میں کمی آئی ہے. یہ جو فنڈز ہیں ان کے اندر کمی آئی ہے. اب لوگ اتنے عطیات نہیں دے رہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اچھا اب اس میں 2 وجوہات ہیں جو BBC نے بڑی ڈیٹیل ایک رپورٹ اس کے اوپر لکھی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر جو چیریٹی والے ادارے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں عطیات پچھلے سال 1 کروڑ آ رہے تھے تو اس سال بھی ہو سکتا ہے کہ 1 کروڑ آئیں, لیکن اگر پچھلے سال ہم سے 10 بندے لینے والے تھے اس سال ہمارے سے 30 بندے لینے والے ہیں. اور وہ جو 1 کروڑ سے پچھلے سال مثال کے طور پہ اگر 15 چیزیں ملتی تھی اس 1 کروڑ سے اس سال 10 چیزیں ملتی ہیں مہنگائی کی وجہ سے. تو اس وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بڑے بڑے امیر لوگ جو پہلے بڑی تعداد میں عطیات کرتے تھے اب وہ اتنے عطیات نہیں کر سک رہے کیونکہ ان کے لیے اپنے بھی فائنینشیل سطح کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان کی معیشت کی حالت ہے کہ چیریٹی دینے والے جو عطیات دینے والے لوگ ہیں ان میں بھی کمی آئی ہے, اور جو عطیات جنہوں نے لینے ہیں ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ آ رہا ہے. اور بڑے اچھے بھلے خاندانوں کے جن کے بچے پہلے اسکول جاتے تھے, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جن سے بات چیت ہوئی, جو انفارمیشن آپ کو بھیجتے ہیں اور ہمیں میسج کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے بچوں کو اب اسکول نہیں بھیج رہے کیونکہ فیس ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. ہم یا تو ان کو سرکاری اسکولوں میں ڈال رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے سرکاری اسکولوں میں ڈال رہے ہیں. جو سرکاری اسکولوں کے اندر ہیں وہ بچوں کو اپنے اٹھا کے کہیں پہ نوکریاں کروا رہے ہیں کہ جناب اب گزارا نہیں ہوتا. تو یہ اس وقت پاکستان کی معیشت کی حالت ہے. اچھا ایک اور چیز جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی 1-2 دن پہلے سوڈان کے حوالے سے کہ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتائی تھیں. سوڈان کے اندر پاکستانی بھی پھنسے ہوئے ہیں, وہاں سے اب لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ چند 100 پاکستانی بھی ہیں اور پاکستان کا سفارت خانہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو وہاں سے نکال کے مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک میں بھجوایا جائے. وہاں پہ پاکستانی کاروبار بھی کرتے ہیں, وہاں پہ پاکستانی نوکریاں بھی کرتے ہیں. ویسے آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ پاکستانی آپ کو کاروبار کرتے ہوئے نظر نہ آئے. کچھ عرصہ قبل میری ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی, وہ افریقہ کے ملک میں کسی برونڈی گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی پاکستانی کاروبار کرتے ہیں. مطلب دنیا میں جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے پاکستانی کاروبار بھی کرتے ہیں اور بڑے کامیابی سے وہاں پہ بزنسز کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ہمارے یہاں جو ہے لوگوں کو اتنی اپرچونٹیز نہیں ملتی, لیکن افریقہ جیسے ممالک میں بھی جا کے وہ جب کاروبار کرتے ہیں تو بڑے کامیاب ہوتے ہیں. یعنی بھی حکومت پاکستان ان کو نکالنے کی وہاں سے کوشش کر رہی ہے. 400 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہاں پہ, یا لگ بھگ اس سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, وہ پاکستانی سفارت خانے کی بلڈنگ میں موجود ہیں اور ان کو وہاں سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر پاکستانی سفارت خانہ ان سے تعاون بھی کر رہا ہے. اور یہی ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی جتنی جلدی ہو سکے مدد کی جائے, کیونکہ وہاں پہ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.